घरर मुख्य द्वार दक्षिण दिग को करती ना कहीं बाट कले क्यों घटना हुए देखल और इटा गोटे बुआ देख लेम्बू लेम्बू और लंका माल कहीं गाड़ी रे लगाई थांती कारण कौन तुमको नून लकार कथा बियाली कहबो नून कहाँ हला जे तूने कम कर लगा सल गिने नहीं लगन है तभी पचरा दुती गो है गो बाबू तो रावण जते बेले स्वर्ग रो देवता के चिड़ी करी पादे खटौचे हां तो केते गंडा जुग पादे खटै थिला केते घंटा जुग गो आगो 7 घंटा जुग रावण पादे खटाइला ए देवता मानंकु गो दुतियार अत्याचार कला आर 7 घंटा जुग रावण पादे खटाइला देवता मानकु गदुती अत्याचार कला सखा 7 घंटा जुग पर्यंत देवता के पादे खटे थिले हेले देवता माने के काम करूथिले खाली बाले न मारू खाली बाल देखे न खाली बाले बाले सखा देवता मान के जते 7 घंटा जुग पादे खटे थिला 2 दिन जदी जेल भीतर रहले केनता लागतवा देखले 7 घंटा जुग तो रावण हेती हिकमत थिला छकी हिकमत सेतिल लागि से देवता मान के पादे खटे पाले अरे घा रावण तो देवता माने के काम करूथिले केन काम करथिले आगो मर्धन गो बाबू आगो रावण द्वार रे से नीति नीति तो से नीति नीति वेद ब्रह्मा पुनी पोथी पढ़ी वेद ब्रह्मा पुनी पोथी पढ़ी सखा रावण द्वार सबुदिने ब्रह्मा जी की पोथी पांजी सब सदा सर्वदा पढ़ुते रावण सुनुची से रावण के डेली सुनौची चारि वेद सुनौची आगो वर्धन गो बाबू आगो रावण द्वार रे नीति नीति गोसे नीति नीति वेद ब्रह्मा दूती गो विद्या पढ़ुची वेद ब्रह्मा दूती गो वेद पढ़ुची दूती गो आगो अग्नि देवता बसन काचंती अग्नि देवता रावण वस्त्र काचुचन देखु छु मामू जहा के छीना हमें जली जाउछु दुती गो आर बृहस्पति जे शोभारे नाचंती रावण जदि जगत रे बसिथिबा बृहस्पति नृत्य करूथि नाचु ज नर्तकी हे कोई कार संगे अष्टपसरी संगे नृत्य करूथिबा देखु छु आगो अग्नि देवता बसन काचंती बृहस्पति को शोभारे नाचंती बृहस्पति को शोभारे नाचंती जन इंद्र देवता के देवता माने पाद धुचन से इंद्र देवता रावण काना करथिला का करथिला गो आगो नीति इंद्र तार धुचे पाद को धुइबो पाद इंद्र देवता रावण पाद धुथिला देखु छु मामू केनता काम टिके जदी पाद रावण जदी मोयला हे गला ई पनत काली रे धरिगिरी इदा पुछुथिला आगो मर्धन गो बाबू आगो इंद्र देवता तार पाद धुची गो पाद धुइची आर पवन आलट छत्रधर जेन पवन टिके बाजी गले दिहे हा दासी से आलट चामर धरि गरी रावण के थकुची नोकना धरि के ठुकी के देखु छु केड़े ने शास्ति रावण दैथिला आगो मर्धन गो बाबू आगो इंद्र देवता तार पाद धुची
পবন যে আলোট দেবু অছি পবন যে আলোট দেবু অছি কুবের দেবতার যুগে ভণ্ডার যুগে ভণ্ডার ধনরত্ন বঢ়ে গো পার পার ধনরত্ন বঢ়ে গো পার পার রাবণ রাক্ষস প্রকৃতি বলি করে দেবতা মানকে পাদে নিতে हाँ জয় বিজয় নারায়ণ ভগবানকে বর মাগি का बोली बोल मांगले गो প্রভু আমকু তো রাক্ষস স্বরূপ কল हाँ হেলে মোর লঙ্কা কটকরে ই দেবতা মানকে নেই করি কেতে দিন পালন করিমি हाँ 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 মোর ঘরু খাইবা কে দেমি যে রাক্ষস কুলରୁ মুক্তি পাইমি বলি করি বর মাগিছিলা हेंता है जे कोथा সেথির লাগি গো মোর ধন हाय गो আগু দেবতা মানকু তো বাদে খটাই গো বাদে খটাই সাত গুন্ডা যোগ গো লাগো বহি সাত গুন্ডা যোগ গো লাগো বহি গো हाय गो बाबू সাত ঘন্টা যুগ মধ্যরে हां हां বর্ষক 3 মাস দেবতা মানকে ছাড়ি দিয়ে हटा तो कह बोल के 3 मास केन केनटा সে 3 মাস কাহলা ছাড়ি দিয়ে का हला जी गो আগু কার্তিক মাসরে গততি সখী আর লক্ষ্মী নারায়ণ পূজিবে সেই কার্তিক মাসরে পঁচকো গাধুয়ে আর লক্ষ্মী নারায়ণকে माने पूजा करबी আগু মর্ধন हाय गो আর মাঘ মাসর কথা গলো গলতা हां हां মাঘ মাসর কথা গলো গলতা हाय गो আর আর নিরকার কেসে ধ্যান জপই দুতি সজনী দুতি সজনী মোর কথা শুন গো তুহি তো দেবতা মানকে যেতবেলে পাদে খটাইছে हाय गो তো কার্তিক মাস ছাড়ি দউছে মাঘ মাস ছাড়ি দউছে हाय गो बाबू আর গোটে বৈশাখ মাস ছাড়ি দউছে 3 मास छाड़ुथिला এই 3 মাস ব্যতীত অলগা মাসরে পাদে খটাউছে अच्छा 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 আগো যদি অবিশ্বাস থিলে গো ধন দেখিব দুতি দান্ডি রামায়ণ যদি অবিশ্বাস থিলে গো ধন দেখিব দুতি দান্ডি রামায়ণ প্রশ্ন কামলি হইছে তো দক্ষিণ দিগকু ঘর যদি বনালে মুহ যদি কলে কাঁ অসুবিধা হেসি होय होय কাঁ ঘটনা হেসি বলে কাঁ অসুবিধা হেসি কাঁ বলি এটা প্রশ্ন হইছে সখা আগমর ধন हाय गो যে প্রকৃতিরে ঘরটাকে নির্মাণ করিছিলা ये करथिला गो আগ দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার সজনী গো 10টা পুত্র হইলে हां हां আর সেই 10 পুত্র গো ব্রহ্মাণ্ড মধ্যরে गो আর বিশ্বকর্মা রূপ হেলে গো সজনী আনন্দে ঘর বনালে গো हाय गो बाबू আগ দক্ষিণ দিগকু মুহ করি দেলে গো শুথাও প্রাণ সহি আগ অল্প দিনে পুনিয়ার অলক্ষ্মা পশিব
সে ঘর পে অল্প দিনরে অলক্ষ্মী পশি যায় বাস বাস আগো আর দক্ষিণ দ্বারে মোহ করিলে শুণ আগো চন্দ্রমুখী আগো অল্প দিনে দুটি গো লক্ষ্মা পশিব আগো অল্প দিনে দুটি আর অলক্ষ্মা পশিব আগো রোগ পড়া খেব তহি গো সজনী রোগ পীড়া খেব তহি উত্তর দিগকে মুহ কলে দক্ষিণ দিকে যদি মুহ করথিব তো নিশ্চয় কেতে দিন ভিতরে অলক্ষ্মা পশিব অলক্ষ্মা আশীর্বাদ দিবা অলক্ষ্মা যদি যাহার ঘরকে পশি দেবা তার ঘরে রোগ দুঃখ কেতেবেলে বি নিছে আগমর ধন তো ঘরটি যদি তৈয়ার করব সে ঘরর মুহ উত্তর আড়ে সবু বেলে দেব আর তে রোষেই কোয়ার্টার কেনাডা দেব জানিস না কেনাড়ে গো আগো অগ্নি কোণে গো ধন তুমি রাঁধিব যে যাই অগ্নি কোণে রাঁধব সে রাঁধবারটা যদি উত্তর কিংবা পশ্চিম কি দক্ষিণ দিগ ছাড়ি করে যদি পূর্ব দিগরে দেব কেবল অগ্নি কোণে দেব বাবু রাঁধবারটা আর যদি রসে ইনেই করো অগ্নি দিগে জন আর অগ্নি দেব তাঙ্কর দোষ ভোগিব সবদিন আজ্ঞা পত্রেছন এটা পুরাণ কহিদেলে সিনা সে পুরাণ কে জিগর দেখবি পুরাণ কই দিও পুরা বিশ্বাস আগো বিশ্বাস তিলে দেখো গো দুতি গরুড় পুরাণ হায় হায় আগো দক্ষিণ খাখর গো আর সুহনু হে ধন আর গুটে প্রশ্ন লেম্বু আর লঙ্কা কাহলা যে জান বাহারে কিংবা গাড়ি মোটরে দেশ হয় 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 অজব প্রশ্ন মানে খালি হউছে মান মসগুর পিলা মুই দেখুছে ওই আর প্রশ্ন নেই করবে আজ্ঞা সকাল পাকে তোর দিকে হেলে করমা হয় এই প্রশ্ন দেই কেতে টাইম দেবা হয় হয় সখা সৎ কথা লেম্বু আর লঙ্কা তার গুণ আছে বলি করি গাড়িরে বন্ধা হতা কা হাসি রে বুয়া আগমর ধন হায় গো আর লেম্বু লাগে খটা গো তুতি আর লাগ লাগ হচ্ছে মির্জা তোমা হাতি লাগি আর লেম্বু ওটে খটা গো তুতি আর লাগ ভাল আউছে না বলছো কেতে কহে আর লেম্বু লাগে খটা গো তুতি আর রাগ লাগে সতে মির্জা দুতি গো হায় গো বাবু চলে কর খরে কেন সাইকেল তে নিতে কেন মোটর সাইকেল তে নিতে যদি 2-4 লাখ থেকে যদি গাড়ি গুটি কিনলে আর তার সবদিন ওর লাগি মন গো দুতি লাগু আছে সতে পরচা তার ঘরর পরিবার সইতে মন পরচা লাগছে কাহালা জানছো খুশি লাগছে আনু বলি নোয়া জানিস নেই কহন সে খটা লেম্বু খটা লাগছে আর রাগ লাগছে মির্জা সখা 2 লাখ 4 লাখ যদি ঠুলে ঠুলা করে গাড়িতে কিনলে মন দিকে লাগছে পরছা কাহালা যে পরছা লাগছে জানিস কা আগমর ধন আগো লেম্বু আছে খটা গো দুতি আর লাগ লাগু আছে মির্জা আর জান বাগান দেখিলে দুতি গো মন লাগি দিবা পরছা ধান বাগান দেখিলে দুতি গো মন লাগি দিবা পরছা
লেবু আর খটা যদি নেই বাঁধবু তো সে গাড়ি রে গিয়ে বসি আগো লক্ষ্মা দেবী গো দুটি তোর গাড়ি রে যে বসি দেব আর অল্প দিনে সে গাড়িকে গনিয়া ধোঁয়া করিয়ে দেব সে লেবু আর মির্চা যদি নেই বাঁধবু তো অলক্ষ্মা প্রবেশ করে पूरा जीवा सठान के जोड़े के गुड़ी बाहरी देबा माता ने बसे मिर्चा गुड़े देबू चुल्ही रे पुगे तर पिंडरू प्राण छाड़ी जाता हे बाहो सखा हेले लिम पतर आनबो त ताहा के हाय लागला हो तो धूप काठी गुड़े देबू तो केनता हवा जे आटी के चहती पड़ो हाय 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 सेतिल लागी कहि जे से लेबू आर मिर्चा जदी देले आगे माने बढ़िया प्रश्न देखि लेबू आर मिर्चा जदी देले অলক্ষ্মা নি পসি পারে গাড়ি ভিতর আর লেবু আর মির্চা যদি নি দেব নিশ্চয় অলক্ষ্মা গাড়ি ভিতরে বসি এটা কেন বহির কথা জানিছ কা আর অবিশ্বাস থিলে দেখো গো দান্ডি রামায়ণ যাই বিশ্বাস থিলে গো ধনর দান্ডি রামায়ণ যাই দান্ডি রামায়ণর কথা গো কুবের দান্ডি রামায়ণ রে কে কহিছে কাহাকে कुबेर रावणर भाई रावण के कहि मते तो जिणलु आर मोर पुष्पक जान नउछु ई पुष्पक जान रे सदा सर्वदा ती लेंबुटार मिर्चा ने दे थुरे बेड़ा और लक्ष्मी तोर पास के ने आसी का हला ती मोर भाई मते जिणी देलु और मोर रथ के नेगलु तू हेले आनंद रे बस बोली करी कुबेर देवता कहितरे रावण के आगो मोर धन आर अविश्वास थिले गोधन देखो दानी रामायण कुबेर देवता कही चंद्रे रावण बाबू तुई सुन और कुबेर देवता कही चंद्रे रावण बाबू तुई सुन राधार पादर घुंगुर और कृष्णंकर पादर घुंगुर के गढ़ी थिला हां गो इटा राधा आसे कहे हाय हाय हां गो बाबू ठीक अछि गो मोर धन मोर माई के तुमे आंदो आर नहीं कहनो जा के नती बाबू मुई कदम गछ टीपी रे बसी थिलु ए बा भांगी गुंगा जीवा बसबुनी है महान मस्कुलिया राय पिला तोले तुम बड़ी थी तो ना गो हां तोले तुम बड़ी बोईती ठीक अछि गो मोर धन तुमे जन्न पर मुई सेना बोइतिबी हेला मोर माई के आंदो देखन मोर मूड खाबे ए पुता जल्दी जा मा हां गो हमें जिमा रानी दे जे मते 60 टका दे तो का करबू गो काम दे से मैं तोर 60 टका का दरकार होची पाउच मारले मते हा लागबा का बोल जे ओए खर्चा पाउच पाउच हे मोई छे रे मां ई मां तू दूती का सत्वर चली